Morning. Fishing na po niyo. Spot. Tulaw kayo? Para Master Kevin, Master Rajan. Master J. Hello, may magdag. Pangalan der? Master 2X. 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 Good. Nang panagsara makitaan ba? Wagay ko ka. Basta panagsara makita kay. Oh, Master J. Karon pa kasabay sa inyo. Wagay ko kay la. Bunit-bunit man. Shout out Adrian Roy Abangan og si Jupit Dilima. Ipalo na sila. Og pakipalo po ko kang Road Fishing Journey. Nagpa-promote siyang page. Update ha pag iha na tao. Kay dara mong master. Champion. Rajan Madamba. Sino? Rajan Madamba. Ana mo lang si Elio. Ay, wala Puno nagpila sa bakos na. Fish on. So na guys, undak-undak na. Kay bingaw kayo atong micro jig ganina. Saka ng isdaan eh. Uy, good size Armulitis. Good. Good size ay. Oh. Oh, auman mo na eh. Auman day. Yung mo suro. Grabe yun. Ah. Noon, Master Kevin no? Grabe. Sa istoryahan lang. Istoryahan lang. Alam na. Ang dribble. Alam na. Grabe yun. Tuman. Oh. Dali. Ah, good size oy. Sinaw na. Ih. Ah, fish on, Master J. Kumikilid lang. Kumikilid man. Kumikilid lang. Binakhan. Oh, Aluman. aluman. One spot. Grabe. Auman. Tara, naka one spot na. Bigla sa undak lawas. Sarap gamaya oy. Ah, Armulitis, pangkilaw. Dara. Dakpan na dyan. Nadakpan na gyud siya. Oh, sige kag panguan. Pamutol. Shout out Vincent ko. Sige kag pamutol ha. So malamig fishing, tara si Master G og Jay. Uli na. Kevin. Tara pod. Kuya. Gamer tagkuha. Oh. Bila to. Ore kuha. Si Kevin. Check na to yung kuha para. Kuha reveal daw, kuha reveal. Maliliit lang yung huli natin mga master. Marami siyang huli. Maliliit lang yung huli natin mga master. Meron siyang huli mga magagmay. Magagagmay lang yung huli natin. At kaya ulam pa rin mga kalambat. Lang. Bye.